बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफिज़ा निदा टीवी के मुअज़्ज़ज़ देखने और सुनने वालों, अस्सलामु अलैकुम। एक ऐसी रात जिस रात के अंदर इंसानी ज़िंदगियों के बारे में बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। कौन मरेगा और कौन जिएगा, और कौन इस दुनिया में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा, और कौन इस दुनिया को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कहेगा। कौन गरीब से अमीर बन जाएगा और किसकी ज़िंदगी का ज़वाल शुरू होने वाला है, और किन लोगों के नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिख दिए जाएंगे। मेरे मोहतरम अजीज़ों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शब बारात की हकीकत क्या है, और इस रात में नामा अमाल क्यों तब्दील होते हैं, और इस रात में इंसानों के बारे में कौन कौन से अहम फैसले किए जाते हैं। और अगर खुदा न खास्ता हमारा नाम भी मुर्दों की लिस्ट में लिख चुका हो तो हमें क्या करना चाहिए। इस रात कितने लोगों की मगफिरत की जाती है, और इस रात कौन से लोग बदबख्त हैं जिनकी मगफिरत नहीं की जाती। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात कौन कौन से अमल करने का इरशाद फरमाया, और बातकाज़ा मुसलमान हमको शब बारात को किस तरह गुजारना चाहिए। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में जानेंगे। शबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को शब बारात कहा जाता है। शब रात को कहते हैं और बारात के मानी है भरी होना, क्योंकि इस रात में मुसलमान तौबा करके और अल्लाह पाक की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करते हैं, और अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों को छोड़ने का अहद करते हैं। तो अल्लाह पाक अपनी रहमत के सदके बेशुमार मुसलमानों को जहन्नम से निजात देता है, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि लैलतुल कदर के बाद शोबान की 15वीं रात सबसे अफजल रात है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, आपको बताते चलें कि शब बारात फरिश्तों के लिए अल्लाह पाक ने ईद का दिन मुकर्रर किया है। जिस तरह के अल्लाह पाक ने ज़मीन पर रहने वाले इंसानों को 2 ईदें अता फरमाई, इसी तरह अल्लाह ने आसमान वालों के लिए भी 2 ईदें मुकर्रर कर रखी हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। इंसान चूँकि ये दोनों ईदें दिन में मनाते हैं जबकि फरिश्ते ये दोनों ईदें रात को मनाते हैं। अल्लाह पाक ने इन दोनों रातों को फरिश्तों के लिए ईद इसलिए मुकर्रर किया क्योंकि इंसान रात को सो जाता है जबकि फरिश्ते रात को सोते नहीं, वो हर वक्त अल्लाह पाक की इबादत में मसरूफ रहते हैं। शब बारात के मुतालिक अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, कसम है उस रोशन किताब की, बेशक हमने इसे बरकत वाली रात में उतारा, बेशक हम डर सुनाने वाले हैं, इसमें बांट दिया जाता है हर हिकमत वाला काम। इस आयत करीमा की तफसीर में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस शब से मुराद शब कदर या शब बारात है, और हज़रत अकरमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और दीगर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि लैलतुल मुबारका से मुराद शब बारात है। इस रात के अंदर उन तमाम लोगों की फहरिस्त तैयार की जाती है जो इस दुनिया के अंदर जिंदा रहने वाले होंगे, और जो इस साल के अंदर मरने वाले होंगे, और जो हज करने वाले होंगे। इन तमाम लोगों के नाम इस फहरिस्त के अंदर लिख दिए जाते हैं। इस फहरिस्त में दर्ज होने वाले हर हुक्म की तामील में ज़रा बराबर भी कमी नहीं की जाती। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शोबान की 15वीं शब में क्या होता है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही इरशाद फरमा दीजिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो इस रात में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल में मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं, और उस रात में लोगों का रिज़्क़ मुकर्रर किया जाता है और रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि शाबान की 15वीं रात अल्लाह पाक मलकुल मौत को एक फहरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस फहरिस्त में लिखे जा चुके हैं उनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्ररा वक्त पर कब्ज़ करना। इस रात में लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है, जबकि लोगों के हालात ये होते हैं कि वो अपनी दुनिया में मगन होते हैं। कोई अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के चक्कर में लगा होता है, तो कोई अपनी कोठी और बंगला तैयार करने की कोशिश में लगा होता है, तो कोई अपनी शादी की तैयारियों में लगा होता है, जबकि वो ये नहीं जानता कि उसका नाम मुर्दा लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका है। हज़रत उस्मान बिन मोहम्मद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक शबान से दूसरी शबान तक लोगों की ज़िंदगी मुनक़ता करने का वक्त इस रात में लिखा जाता है। यहाँ तक कि इंसान शादी ब्याह करता है और उसके बच्चे होते हैं, हालांकि उसका नाम मुर्दा की फहरिस्त में लिखा जा चुका होता है। शब बारात की एक बहुत बड़ी खासूसियत ये भी है कि इस रात में अल्लाह पाक बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाता है, जैसा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया, तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ
ہے کہ اللہ پاک اور اس کا رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ پاک آسمانی دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتا ہے اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے ہوں۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات میں اللہ پاک اپنی رحمت سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ شب بارات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ پاک مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے اور دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا اس کے گناہ بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا اسے عطا کر دوں۔ اس وقت اللہ پاک سے جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، وہ سب دعائیں قبول فرماتا ہے سوائے بدکار اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے ہی اللہ پاک کی رحمت آسمان دنیا پر نازل ہو جاتی ہے اور اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ پاک کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ پاک کا مہینہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ پاک کی عبادت کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ لیکن افسوس یہ کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں۔ جس رات میں اللہ پاک سے مغفرت طلب کرنی چاہیے اس رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں اور اللہ پاک کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ پاک کی نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں اور اللہ پاک کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ میرے محترم عزیزو، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ پاک کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہو جو اس سال مرنے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ میرے محترم عزیزو، شب برات کی رات کو اللہ پاک کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے تھے اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین کرتے تھے اور اللہ پاک کی عبادت کرنے کا حکم ارشاد فرماتے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، اور اس رات کے صدقے اللہ پاک ہماری اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔